बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला के हवाले से बात करेंगे और रावलपिंडी के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ जो सर्च ऑपरेशन किया गया है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी कि उसमें कितने अफ़गान मुहाजिरीन की गिरफ़्तारी हुई है और उसके साथ-साथ जो अफ़गान मुहाजिरीन को घर अभी भी इस वक़्त में भी वो उनको घर किराए पे दे रहे हैं या दुकानों में उनको अपने साथ रखा हुआ है। तो उनके खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन हुआ है उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस वक्त फ्रेम को मुझे नहीं पता कैसे बन रहा है, ये तो बहरहाल वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही मैं देखूंगी, लेकिन क्योंकि आज इस्लामाबाद का जो मौसम है ना वो थोड़ा सा सर्दी फील हो रही थी, तो ये धूप बिल्कुल अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पे बैठ के ही ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप लोगों को इसमें भरपूर इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो में मिलेगी। इस्लामाबाद में G11 का जो वाकया आया और उसका मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था कि जो खुदकुश हमला आवर था उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। वाना में जो हुआ उसके तमाम तर ताने-बाने अगेन हमें अफ़गानिस्तान से मिले और उसको साइड पीछे जो गाइडलाइन मिल रही थी वो इंडिया से मिल रही थी। ये तमाम तर चीज़ें एक साइड पे हमें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी खतरे में है और उसके साथ-साथ जो बॉर्डर क्लैशेस हैं वो तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बता दिया कि किस तरीके से बॉर्डर क्लैशेस हुए और किस तरीके से अफ़गान जो तालिबान हुकूमत है वो किसी भी सूरत पर पाकिस्तान के किसी भी मुज़ाकराती जो पॉइंट है या जो वन पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर वो नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके खिलाफ वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल न होने दें। 40 साल पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पर रखा, इज़्ज़त दी और उसके साथ-साथ हर किस्म की उनको फैसिलिटी थी। आप अगर उनकी रिहाइश देख लें, आप उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लें, एजुकेशन देखें, यहाँ पे कारोबार करना, जायदादें खरीदना, यहाँ पर उनकी शादियाँ हो गई, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफ़गानी थे जो यहाँ पर पैदा हुए, यहीं पे पले-बढ़े, यहीं पे उनकी शादियाँ हुई, हर गम, हर खुशी उन्होंने इसी सरज़मीन पर देखा। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने एक ही डिमांड उनसे की है कि वो अपनी सरज़मीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, तो वो चीज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन अब इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दिल है, वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर बम धमाका होना, हाँ, हमारी सिक्योरिटी की भी नेग्लिजेंस इसमें बहुत ज़्यादा है कि इस्लामाबाद आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ तक आने में बहुत सारी चेकिंग होती है, बहुत सारे चेक पोस्ट बने होते हैं। तो ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों जब बार-बार मुतअद्दिद बार वहाँ से धमकियाँ भी मिल रही थी, तो फिर क्यों इतनी जो सुस्ती है वो दिखाई गई और वो उस मुकाम तक पहुँचने में कामयाब हुआ, इतनी देर तक वो वहाँ पे रहा। ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब बात ये है कि अफ़गान मुहाजिरीन की जो उनसे वफ़ा है वो अब बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम सिर्फ़ इस चीज़ को देखें ना कि उनसे वफ़ा नहीं की जा सकती है, उनको निकालना चाहिए, तो हमें एक चीज़ ये भी अब देखने की इस वक़्त में ज़रूरत है कि पाकिस्तान खुद अफ़गान मुहाजिरीन के इस इनख़ला में कितने हद तक संजीदगी दिखा रहा है। जिस दिन G11 में ये धमाका हुआ तो उसके फ़ौरी बाद ये फ़ैसला किया गया था कि अफ़गान मुहाजिरीन का इनख़ला अब तेज़ किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हाँ, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि एक ही दिन के अंदर 11,000 अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला गया, 11,600 मुहाजिरीन को निकाला गया। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद जिसको डे फर्स्ट से हम ये सुनते आ रहे थे कि इसको नो गो एरिया बनाया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रही है, जो कि अगेन हमारे लिए एक तशवीश का बाइस है कि हमें अपनी इस पॉलिसी को, यानी कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ से मुतल्लिक़ जो पॉलिसी है उसको सख्त करना पड़ेगा, जो कि वक़्त की ज़रूरत भी है। और अगर हमने अफ़गान मुहाजिरीन को वाक़ईतन निकालने का एक जो प्लान बनाया है, तो उसके लिए हमें जो पॉलिसीज़ हमारी उनको स्ट्रॉन्ग भी करने की और उनको मज़ीद मज़बूत करने की ज़रूरत है। इस वक़्त इंतहाई इस चीज़ की ज़रूरत है। रावलपिंडी के अंदर सर्च ऑपरेशन किया है, पुलिस की जानिब से ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, जिसमें तकरीबन मंडी मोड़ से लेकर फौजी कॉलोनी और उसके इर्द-गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन किया गया है और उसमें तकरीबन 13 ऐसे दुकानें और तकरीबन 27 ऐसे घर और
60 کے قریب ایسے شہری جن کے اوپر شک تھا، مشکوک لگ رہے تھے، تو پھر ان کی سرچنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، سرچ آپریشن وہاں پہ کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور یہ منڈی موڑ سے لے کر تقریباً جو فوجی کالونی ہے وہاں تک یہ سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے، جس میں جو الیگل افغان مہاجرین تھے ان 15 الیگل افغان مہاجرین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہولڈنگ سینٹرز جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، جس میں ان کو وہاں سے اب ڈپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کو رینٹ پر گھر دے رہے تھے ان کے خلاف بھی اب جو کرایہ داری ایکٹ ہے اس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اب دو چیزیں ہیں، یہ تفصیلات تو یہ تھی، اور ساتھ ساتھ دو چیزیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو جو مکان مالکان ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو ریزورٹس وغیرہ رکھتے ہیں یا جو بھی ریسٹ ہاؤس وغیرہ ہیں، ہوٹل مالکان ہیں، دکاندار ہیں، تمام کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اس وقت میں پاکستان نے انخلا کا عمل جاری کیا ہے تو ان کو بھی حکومت کا ساتھ دینے اور جو فورسز ان کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو نہ تو گھر رینٹ پر دے، نہ ان کو کوئی ریسٹ ہاؤس میں رکھے، نہ ہوٹل میں کوئی کرائے پہ کمرہ دے دے، تاکہ اس انخلا کو جلد از جلد اور یقینی بنایا جائے۔ سیکنڈلی یہ چیز کہ اتنے چھوٹے پیمانے پر ہم سرچ آپریشن کر لیں یا یہ چیزیں کر لیں، یہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا انٹل اینڈ انلیس کہ آپ جو افغان ریفیوجیز سے متعلق جو پالیسیز ہے ان کو ایک دفعہ پھر اس پہ نظر ثانی کرو، اور جس طریقے سے کشمیر کا ایک فیصلہ ہمارے سامنے آیا تھا، لیکن اس کے اوپر میں اگلے ویڈیو کروں گی، بٹ یہ ہے کہ کشمیر کا بھی جو فیصلہ سامنے آیا تھا نا، اس کے بعد وہ فیصلہ رہا ہے، یعنی کہ اس کے بعد مہینہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایک اپڈیٹ جو ہے وہ وہاں سے نہیں آ رہی ہے، اور ان کو تورخم بارڈر سے بھجوانا تھا، تو میں 2-3 دن سے تقریباً تورخم بارڈر سے بھی اپڈیٹ لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ تمام تر چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں نا تو سائٹ میں تو بارڈرز جو ہے وہ بھی کلوز ہوتے ہیں، تو اب ان کے پاس بھی، انتظامیہ کے پاس بھی ایک یہ آپشن اور ایک یہ جواز ہے کہ وہ بھی یہ کہیں گے کہ جب کشمیر میں ان افغان مہاجرین کو نکالنے کا جو پلان تیار کیا گیا تھا تو پھر بارڈرز جو ہے وہ بند ہو گئے تھے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری انٹرنل سیکیورٹی بھی سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں، تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، اور اوپر سے وہ ایک ایز اے پروکسی اور ایز انڈیا کی انفلوئنس اس میں زیادہ ہے اور وہ اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے باوجود ہم اپنی افغان پالیسی کے اوپر بھی نہیں دھیان دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریفیوجیز کے حوالے سے متعلق پالیسی ہے اس کو بھی سخت نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی دوبارہ سے ایک اس کے اوپر جو سختی سے عمل درآمد ہے وہ بھی کرتے ہوئے کہیں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔